Udane sapi iki lho. Oh, ana mbak lho. Oh, jadi farel. Farel. Sama Farel Audio. Ini urusan selanjutnya. From Farel Audio and Bronto Electro from DJ Rizky Irfananda and 69 Road. Irfananda and 69 Road.
Hop, hop. Di depannya Farel ada Blizzard. Blizzard ya. Nah, ini Blizzard. Full mening Blizzard ya. Ini bapak yang dun sampai Mogok.